Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. In this video we are going to practice speaking. We are going to use past continuous and past simple. Kita akan praktek speaking. Jadi kita belajar menggunakan past continuous yang digabung dengan past simple dalam satu kalimat. Kita akan mempraktekannya dalam berbicara. Okay, let's get started. Kita mulai. As usual, I'll explain the questions. Seperti biasa, saya akan menjelaskan pertanyaannya, and then I'll give you examples of answer. Saya akan berikan contoh jawabannya, and later, after I've finished, you'll have to answer these questions yourself. Anda harus menjawab pertanyaannya sendiri, and then practice your answers orally. Kemudian mempraktekkan jawaban Anda secara lisan. Okay, where were you on Saturday morning? Di mana kamu berada pada Sabtu pagi? Jawabannya ya bisa macam-macam. I was at home, atau I was at school, atau I was at work. Saya sedang di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja, atau I was in a swimming pool, atau I was at the beach, I was at the shopping mall. Ya. Kemudian, what were you doing? Apa yang sedang kamu lakukan pada Sabtu pagi itu? I was cooking, atau I was washing my car and motorcycle, atau I was swimming in the beach. Ya, macam-macam, silakan dijawab. Nah, kemudian anyway, when your father went to bed last night, what were you doing? Ngomong-ngomong, ketika ayahmu pergi tidur tadi malam, apa yang sedang kamu lakukan? Jawabannya boleh I was watching TV, I was doing homework, I was playing chess with my brother, sedang bermain catur dengan saudara saya. Atau dilengkapi, ini diucapkan dulu baru ngomong sedangnya ngapain. Misalnya, when my father went to bed last night, I was doing my homework. Boleh saja. Next, when your mother got up this morning, what were you doing? Ketika ibumu bangun pagi ini, bangun tidur pagi ini, what were you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Ya, I was still sleeping misalnya. Saya masih sedang tidur ya, saya masih tidur. Atau I was going jogging. Ketika ibu bangun, saya sedang pergi jogging. Atau I was mopping the floor. Saya sedang mengepel lantai. Dan seterusnya. When you left the house yesterday, what were your parents doing? Ketika kamu meninggalkan rumah kemarin, apa yang orang tuamu sedang lakukan? Meninggalkan rumah itu ya bekerja atau sekolah ya. Ayahmu sedang ngapain ketika kamu meninggalkan rumah? You can say, my parents were washing clothes together. Orang tua saya sedang mencuci baju bersama-sama. Atau my parents were eating breakfast. My parents were taking a bath. Orang tua saya sedang mandi, dan seterusnya. Next, when you got home yesterday, what was everybody doing? Ketika kamu tiba di rumah kemarin, apa yang semua orang sedang lakukan? Semua orang itu ya saudara-saudari, bapak, ibu. You can say, everybody was watching TV. Semuanya sedang nonton TV. Atau everybody was cleaning the house. Semuanya sedang bersih-bersih rumah. Atau everybody was going out. Semua orang sedang keluar. Next, when your parents ate dinner, what were you doing? Ketika orang tuamu makan malam, sedang makan malam, apa yang sedang kamu lakukan?
I was going out. Saya sedang keluar ya. I was hang out. Saya keluyuran. Atau I was eating dinner with them. Saya sedang makan bersama mereka. Ya, macam-macam. Next. What were you doing at 8 yesterday evening? Apa yang sedang kamu lakukan pada pukul 8 kemarin petang? Jam 8 kemarin petang itu ngapain? I was studying English. Atau I was visiting my grandmother. I was going shopping, dan seterusnya. What were you wearing when you went out yesterday? Apa yang sedang kamu pakai ketika kamu pergi keluar kemarin? You can say I was wearing jeans and t-shirt. I was wearing pink hat. Saya sedang memakai topi pink. Next, anyway, ngomong-ngomong, did you run the red light when you were driving home yesterday? Did you run the red light? Apakah kamu menerobos lampu merah ketika kamu menyetir pulang kemarin? Maksudnya menyetir pulang itu sedang mengemudi ke rumah ya, kemarin. Kalau yes ya, kalau pertanyaannya menggunakan did, jawabannya juga did-nya. Yes I did atau no I didn't. No I didn't. Tidaklah, saya nggak pernah nerobos lampu merah. Atau yes I did. Ya, I ran the red light because there was no police nearby. Saya menerobos lampu merah sebab nggak ada polisi di sekitarnya. Ini contoh jawabannya, tapi tidak boleh dilakukan terobos lampu merah, bahaya dan membahayakan orang lain. Next, while you were sleeping last night, did you have a nice dream or nightmare? Saat kamu sedang tidur tadi malam, apakah kamu mimpi indah atau mimpi buruk? You can say I had a nice dream atau I had a nightmare. Saya mimpi buruk. Saya bertemu siapa ya mimpi buruk? I saw a ghost. Misalnya, saya melihat hantu. Atau I fought with my brothers. Saya berkelahi dengan saudara-saudara saya. Dan mimpi buruk juga. Next, when you were taking a bath this morning, did you wash your hair? Ketika kamu sedang mandi pagi ini, apakah kamu mencuci rambutmu? You can say, yes I did. I wash my hair with detergent. Saya mencuci rambut saya dengan deterjen, misalnya. Kalau no ya, no I didn't. Saya tidak mencuci rambut. I didn't wash my hair. And did you brush your teeth? Apakah kamu menyikat gigi? Did you brush your teeth? Yes I did. I brush my teeth. Saya menggosok gigi. Atau kalau tidak ya no I didn't. I never brush my teeth. Saya tidak pernah menggosok gigi. Okay, now it's your turn to answer the questions yourself. Mulai dari sini, silahkan jawab pertanyaan ini sendiri sesuai dengan kondisi Anda sampai di sini. Oke. Setelahnya, silahkan praktekkan percakapan ini. If you have a partner, practice this conversation with your partner. Kalau ada teman, pasangan belajar, silahkan praktekkan percakapan ini berdua. Bertanya jawab, satu bertanya, satu menjawab. Nah, yang bertanya boleh membaca, yang menjawab jangan membaca. Usahakan pahami pertanyaan lawan bicara, kemudian jawab secara lisan. Terus gantian. Okay? But if you don't have any partner to practice with, kalau tidak punya pasangan untuk diajak praktek, ya baca saja percakapan ini secara lantang dengan suara keras sendirian ya baca pertanyaannya sendiri, jawab sendiri. Nah, kemudian
usahakan membacanya lancar dan pengucapannya bagus ya, dibagus-bagusin lah supaya ketika nanti ketemu orang asing betulan tidak terlalu sulit ngomongnya ya. Oke, silakan praktek. Jawab dulu kemudian praktek. I think that's all for this lesson. See you sometime in the future. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.